इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मासूम ज़हनी तौर पर, ये मतलब भोली सी मासूम 16 साल ये लड़की है जिसके साथ मुबैना तौर पर ये जुल्म हुआ। अभी हम बात कर रहे थे तो इनके साथ बात के दौरान भी इसकी आवाज़ें आ रही थी। चेहरा और शनाख्त इसकी हम नहीं दिखाएंगे, ना इस बहन की ना इस बहन की, बस उससे वैसे बात कर लेते हैं। भैन जी तुसी की कहना चाहोगे, इन बंदे ने जुल्म किया, इंसाफ दे वाले नाल की कहोगे? इंसाफ चाहिए तुहानू? की क्या सी उन्हें आके घर तुहानू पता? तुहानू मैंने आके ना फिर कह रहा थी बच्चों को कह रहा थी तो ना चीज लेकर आओ। अच्छा मैं कह रही थी मैं बच्चों को नहीं भेजती। अच्छा मैं कह रही थी मैं घर में ना जवान थी तो हमारे घर में ना आया करो, गेस्ट मेरी अभी नहीं होती ना, हमारे घर में कोई भी ना हो तो फिर नहीं आना। वेरी गुड, बड़ा अच्छा करती थी आप। हाँ, आप समझाती थी उसको? मैं फिर कह रहा थी मैं मिलना थी, मैं कह रही थी आपको मैं नहीं मिलती। मैं कहा तू 4 साल 4 बच्चों का प्यू सी तो मैं तेरे मिल के की करना। मैं गुनाह नहीं करती। मैं कहा वो है ना अल्लाह ताला देख रहा थी। मैं कह रही थी मैं नहीं गुनाह करती। मैं कहा मैं भैया ना गुनाह कर ला, मैं कभी बोली थी मेरे ना गुनाह नहीं करती। तो आपने मना किया, उसे समझाया भी, आपने कहा अल्लाह देख रहा है। हाँ, वो बाज नहीं आया फिर मैं कह रही थी मैं फिर कह रहा थी मैं कुरान फिर कुरान जाके ना मेरे सिर में कुरान रखने लग गया थी। मैं कहा गुनाह मैं नहीं करती। मैं कहा मैं नहीं गुनाह चुप। प्यारी मासूम बात कर रही है ये बच्ची। इसको वो शख्स इस बच्ची को वो राजी कर रहा था, राग़ब कर रहा था गुनाह करने के लिए, और ये कह रही है कि मासूम से अंदाज में बात कर रही है। ये कह रही है कि जब वो आता था मैं उसको कहती थी मेरी अम्मी घर नहीं है, मेरी बाजी घर नहीं है, तुम ना आया करो, और वो उसको बार बार वर्गलाने की कोशिश करता था मुबैना तौर पर। तो ये बच्ची कहती है जी मैंने ये बता रही है कि इसने कहा कि अल्लाह देख रहा है, मैं गलत काम गुनाह नहीं करूँगी, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आया। एक 16 साला ज़हनी माजूर लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की गई, उसको जुल्म का शिकार बनाया गया और इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने, और उनकी हिदायत पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा यहाँ पर तशरीफ़ लाईं और उन्होंने जो मुतासरा फैमिली है उसकी दाद रसीदी की और फौरी तौर पर और इनका जो मुलज़म है उसको गिरफ़्तार भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी उस मुतासरा लड़की की बड़ी बहन, उनसे हम बात करते हैं। सब तो पहले भैन जी बड़ा अफसोस है सानू, इस बंदे के बारे दसो कौन है बंदा जिहड़ा जिन्हां ने बड़ा साडा रिश्तेदार सी ते मेरे चाचू दा जमाई सी, मेरी ताई दी बेटी दा बंदा सी। अच्छा, ते किन्ने अरसे तुहाडी भैन नूं तंग कर रिहा सी? भाई पहले ने तो नहीं पता ते इत्थे मैं मकान लिया सी ते इत्थे छेड़खानियां कीती सी ते नाल मैनू हमसाया कह के इंज इंज करदा सी। फिर मैं जाके नंद घर मन्ना कीते, मैं अपना छिपरा भी ला के पैरां ते सुटिया कि इंज तुसी ना करो, आपां रिश्तेदार सी, क्योंकि साड़ी लड़की है ते इंसान बंदा दियां वाला थी कि किथे बिल्कुल बदनाम होंदा है। बिल्कुल फिर भी आवाज नहीं आया। इन्हें छोटा भाई आया सी मेरे को हाथ जोड़े सी, कहंदा कि चल सोनिया छड़ दो। मैं छड़ दिता, इन्हें कोई गल नहीं, मैं आख्या तुहानू माफ किया। बई हुण शादीशुदा तो नहीं लड़की ना, शादीशुदा होवे फिर भी कोई गल नहीं, कुआरी है, इन्ना जुल्म किया ने ना, उस जहन दी तो गल नहीं है। ते बच्ची जड़ी है वो 16 साल दी उम्र है ते ज़हनी तौर ते थोड़ा हाँ जी जहनी दा मसला सी जहन दा। अच्छा, पहले तुसी जदों इन्हू समझाया बाज नहीं आया? नहीं बाज आया सी। ते घर नज़दीक ने तुहाडे? नहीं, उंदा गांव से मस्त कोले साडा इत्थे सी। अच्छा, कोटे चौक तो गई। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਲੇਟ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ 7 ਵਜੇ, ਕਦੀ 8 ਵਜੇ, ਕਦੀ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਨ ਕਿ ਮਾਮਾ ਇੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, यानी कि घर बच्चा से थोड़ा उन्होंने क्या बाहर जा चला? हाँ जी, चीज ऐसे थोड़े घर है? हाँ जी, ऐसे करके आया सी। अच्छा, तो जबरदस्ती उस बच्ची ने? हाँ जी, जबरदस्ती की सी। तो कमीज भी पट गई सी, लाउन दा सूट पाया होया सी। फिर मैं जाके इन्हां दे घर गया, मैं कहा सी कुड़ी वाले साडी बदनामी होंदी है, तुसी छड़ दो, आप रिश्तेदार से इंज नहीं होना चाहिए। फिर भी वो बाज नहीं आया। फिर बच्ची नूं हमला हो गया सी। मैं हॉस्पिटल अकेली लैके गई सी, आई सी, वो मेरे नाल नहीं टुरिया। हथ मैनू धमकियां लगा रहे हैं, वो थाने पैन अदालत पैन जो कुछ करना सी उस कर ला। धमकियां भी लांदा रहा? हाँ जी, धमकियां लांदे रहे सी। उनकी अम्मी भी लांदी रही है, वो भी लांदे रहे।
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੈਨੋ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਜਲੀਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। یہ بہن جی بتا رہی ہیں جی یہ بہت غریب ہیں اور مظلوم ہیں اور والدین کی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور والدہ جو ان کی بزرگ ہیں، بہن کا جو ذہنی توازن اتنا بہتر نہیں ہے، شریف لوگ ہیں، شریف طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں چھپ کے، لیکن ہے کہ ان کے اپنے ہی رشتہ دار نے مبینہ طور پر ان کی بہن کو اپنے ظلم کا شکار بنایا، اس کو جو ہے زیادتی کا مبینہ طور پر نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر ان کو تھریٹ بھی کرتے رہے، ان کو ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ اور یہاں پر جی بہت ایک اچھا خوشائن قدم اٹھایا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، اور انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور فوری طور پر اس بہن کی آواز بنی، اس بیٹی کی آواز بنی، ان کی ہدایت پر ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہاں پر آئیں اور انہوں نے ان کی بات سنی اور ملزم جو ہے ان کا گرفتار ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد جرم نقاب پروگرام کرنے کا صرف یہ ہے عوام تک اویئرنیس یہ پھیلائیں کہ آج کل کے دور میں ہم اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اب خاص طور پر ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا ناسور بنتے جا رہے ہیں جو کہ اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنے خاندان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ غریب مظلوم یتیم یہ بہن ہے، اس کی جو بہن اس کی چھوٹی بہن ہے وہ بھی 16 سال کی معصوم بچی، ذہنی معذور۔ اب خود اندازہ کیجئے، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ایک ذہنی معذور بچی کو ہی ایک 60 سالہ شخص جو ہے ظلم کا نشانہ بناتا ہے مبینہ طور پر، اور پھر سارے معاملات جو ہیں اور خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف یہ اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، فوری طور پر جو ہے وہ ان کے احکامات پر ایکشنز ہو رہے ہیں اور ہم اپریشیٹ کریں گے اس میٹر کو جس طریقے سے ہینڈل کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب نے، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ جو کہ یہاں پر تشریف لائیں۔ 17 سالہ ساجدہ کے ساتھ زیادتی، اس کا ذہنی طور پہ معذور ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اس کے ساتھ یہ سب جو بیہیویئر ہوا اس کی وجہ میں اس کا ذہنی طور پہ معذور ہونا، دوسرا اس جگہ پہ اکیلے ہونا، ساتھ چھوٹے بچوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے، اور تیسری چیز وہاں پر جو پرپیٹریٹر تھا جس نے کہ اس کو نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے اندر یہ حوصلہ کیسے آیا، اس نے یہ سب کچھ کیسے سوچا کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ سارے آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر اگر ہم کام کریں تو ہم اس طرح کی سچویشن سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ جو ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سیف نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حوالے سے یہ دیکھ سکے کہ میں دوسرے کو روک سکوں یا میں دوسرے کو بتا سکوں اور آواز اٹھا سکوں۔ پھر اس پہ وہ بتاتی ہے ساجدہ کہ اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، تو ڈرایا دھمکایا گیا یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ہوس کے پجاری ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ڈرا دھمکا کر دوسرے کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کو اوبے کرے۔ تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ اس طرح کی سچویشن کیوں بن رہی ہے، اس کے پیچھے وہ کون سے ریزنز ہیں جن کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس نے پھر کس طرح بیٹا آپ کو اپنے جال میں پھنسایا، کس طرح ظلم کیا اس نے؟ پھر مجھے پھر تھپڑا کے ساتھ وہ ڈانٹیا سی، پھر میرے کپڑے بھی اس نے پھاڑ دیا تھا۔ پھر میرا بھائی کو کہہ رہا سی میں آپ کی امی کو نہیں بتانا۔ میں نے آخر میری امی آئے گی میں بتاؤں گی، کہتا کو آپ کے پاپا کی قسم ہوئے گی، کہنا آپ کا پاپا فوت ہو گیا، آپ کی پاپا کی قسم چوک لا۔ میں آخر میں پاپا کی قسم نہیں چوک رہی، یہ کیا کہ میں دساں گی لازم۔ جب اس نے ظلم کیا آپ سے آپ نے کہا میں بتاؤں گی۔ اچھا 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 اچھا، ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਗੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜ ਸਕਸੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। یہ کہتا تھا؟ میں جی جی بولے۔ پھر میں آپ کو نہیں بتایا تھا، میں نے آخر انہوں میں میری امی نے کہ بھی میری ماما پریشان ہے باقی، تو وہ انہوں میں مجھے میں گھر سے بتاؤں کہ بہت رولا پیدا کی، تو پھر مجھے بھی پھانسی ڈال کے مار کر۔ میں اس طرح نہیں بتایا، میں گناہ نہیں کرتی، اللہ سے بولوں میں توبہ طیب تھی۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہے وہ بچی جو معصومانہ انداز میں بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے اس کو سمجھایا تھا میرے ساتھ گناہ نہیں کرنا، میں گناہ نہیں کروں گی۔ پھر کہتی ہے اس نے اس کو تھپڑ مارے مبینہ طور پر، اس کے کپڑے پھاڑے، اس پر ظلم کیا،
اور اس کے بعد پھر اس کی بہن بتا رہی ہیں کہ مبینہ طور پر شخص نے کہا جی کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تم نے کسی کو بتایا۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جی، اس مظلوم کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، اور ہم اگین اپریشیٹ کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اس اقدام کو کہ جنہوں نے فوری طور پر اس بچی کی بات سنی، اس کی بہن کی بات سنی، اور ہنا پرویز بٹ صاحبہ یہاں پر تشریف لائیں، انہوں نے ان کو انصاف کے حوالے سے یقین دہانی دلائی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کے احکامات پر فوری طور پر پولیس نے کارروائی کی اور ملزم گرفتار کر لیا۔ اے جس دن آیا وے بچی نال ظلم کیتا سو اس ٹائم تسی گھر نہیں سی ہے؟ نہیں گھر سی نہیں، اسی کام تے سی۔ اچھا جو تسی واپس آئے ہو تو پھر تانوں کنے دسیا کہ بچیاں دسیا؟ اچھا کی دسیا انہیں آخیا بھائی انجن آیا سی اپنا رشتہ دار سی تے یا کہندی چاچو آیا سی تے انجن سانوں پیسے 100 روپے دیتا سی تے جا کے چیز لے کے آؤ تے اون بدتمیزیاں کیتے نے، سی دیوار ٹپ کے آیا سی۔ اچھا ہاں جی بدتمیزی کی دیوار بھی ٹپ کے آیا؟ ہاں جی اور بچی نال ظلم کر کے ٹر گیا؟ ہاں جی ٹر گیا سی۔ او کنے عرصے تک پھر تو کاروائی نہیں ہوئی یا تسی اسی نا انہاں دے جگہ جا کے اسی بھئی ماڑے بندے آئے اسی کہ کسی نال کی جا کے مقابلہ کرے، کیونکہ پیو سر تے نہیں ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے انسانوں کسی تے سہارا نہیں ہے، اس لیے میں انہاں نوں جا کے کیتی سی گل، کہنے چلو ٹھیک ہے، چھوٹا بھائی کہندا ٹھیک ہے چل ساڈی وجہ تو معاف کر دے، میں کہ چل ٹھیک ہو گیا۔ اسی اس وجہ تو معاف کیتے کہ اسی کہ ساڈی بہن دی عزت بچ جاوے، کیونکہ وہ دماغ دے ذہن دی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بچیاں والے کو تاں ماں پیو نوں فکر ہوندا پانی پراواں نوں کہ ساڈی عزت بچ جاوے، ساڈی عزت بدنام نہ ہوے بیادری دے وچ۔ بالکل بالکل تے پھر سانوں یہ پتہ نہیں چلا کہ ساڈے نال گے ہوئی ہونا ہے، اسی تا اپنی عزت بچاندے رہ گئے سی۔ ٹھیک ہے۔ اس تو بعد پھر انہیں باز نہیں آیا، ڈراندا دھمکاندا رہیا تو؟ ہاں جی دمکاندار ہے کہندا پھر ول حمل ہویا سی، میں الٹرا ساؤنڈ جا کے کرایا، جتھے جتھے گئی سی میرے نال نہیں ٹرے، صرف میں اپنی بھن نوں نال لے کے پھرتی رہ گئی سی۔ میں کہ چلو جو تسی ہوندا نا آپ اتھے کر لو، اتھے کھاتا ختم کرو، اپنی چار بیادری نہ سنی ساڈی، کیونکہ عزت دا سوال سی۔ اگوں دھمکانے جاؤ تھانے پہنو عدالت پہ جو کرنا ہے کر لے۔ پھر میں رات 10 بجے گئی سی تے میں جا کے درخواست دے کے تھانے کیس ہو؟ ہاں جی اس ٹائم جو درخواست لکھائی تے پولیس دا تعاون کیسا سی تہاڈے نال؟ نہیں صحیح ہویا سی، اسی ٹائم ہی میرے نال آیا سی تے بندہ پھڑ کے لے گیا ملزم۔ ٹھیک ہے۔ تے مریم نواز صاحبہ نے بھی ایکشن لیا اس ہاں معاملے جی تے کون آیا سن تہاڈے کول ایتھے؟ اینا پرویز بٹ صاحب آئی؟ ہاں جی آئی سی۔ آئے سن تے کی کہہ گئے تانوں؟ ہاں جی انہاں کہ اسی تانوں انصاف کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے، جو ہی ہویا تہاڈے نال تعاون بھی کرے سوں تے انصاف ہی کر کے دوں گے، تسی پریشان نہ ہو۔ اس کے سولوشن میں 3 پوائنٹس میں بات کروں گی۔ ایک تو ہے جو کہ فیملی سٹیپ لے سکتی ہے۔ فیملیز کو چاہیے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ جب وہ ذہنی طور پہ معذور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ کس کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور دوسرا شخص کیا ان کی رسپانسبلٹی لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اویئرنیس دینی ہے، ان بچوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے، صحیح اور غلط کی اویئرنیس دینی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی اویئرنیس دینی ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ اگر دوسرا شخص ان کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی کوشش کرنا ہے تو انہوں نے سیلف ڈیفینس کس طرح سے کرنا ہے۔ ان کو بتانا ہے کہ وہ اگر اس طرح سے ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو وہ اسی وقت پر، چاہے دوسرا شخص ڈراتا ہے یا نہیں ڈراتا، وہ اس پر آواز اٹھائیں اور اپنی فیملی کو بتائیں، اور اس کے لیے فیملی پر ان کا اعتماد ہونا ضروری ہے۔ تو فیملی کو چاہیے کہ وہ ان کو اعتماد دے، انہیں بتائے کہ یس دس از سم تھنگ، اگر کچھ بھی ایسا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو تم نے فوراً ہمیں بتانا ہے تاکہ اس پہ فوراً ایکشن لیا جائے۔ یہ 3 پوائنٹس تو ہو گئے اس شخص کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس بات کی اویئرنیس دینی ہے لوگوں کو کہ اگر آپ مرد ہیں یا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یا ڈومینیٹ کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اس اپنے معاشرے میں ریگولیٹری سسٹمز پلان کرنے ہیں جن کے ذریعے ہم ایسی سچویشنز کو منیمائز کر سکیں اور ہر ایک کو سیفٹی اور سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں۔ ایک ذہنی معذور 16 سالہ بچی کے ساتھ ظلم و درندگی کا واقعہ ہے، جو کسی دیہات میں نہیں، کسی گاؤں میں نہیں، لاہور جیسے پوش ایریا میں، اور سب سے سینسٹیو ایریا لاہور کینٹ کے بالکل ساتھ ایریا میں رونما ہوا ہے، جس میں ساؤتھ کینٹ پولیس اسٹیشن لاہور نے ایف آئی آر درج کر لی ہے انڈر سیکشن 376 پاکستان پینل کوڈ۔ اور یہ واقعے کے جو کنٹینٹس ہے ایز پر رپورٹ آف دا ایف آئی آر کہ ایک 16-17 سالہ بچی جو ذہنی معذور تھی، اور یہ لاہور کینٹ کے بالکل لبے ایریا رہتی تھی، رہائش پذیر تھی، اور اس کی والدہ اور بڑی بہن جو ان سے کام کے سلسلے میں صبح گھر سے چلے جاتے تو وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ گھر میں ہی بند ہوتی۔
تو جو ظالم درندہ شخص تھا وہ ان کے محلے میں ہی رہتا تھا اور ان کا دور پار کا رشتہ دار بھی تھا. تو وہ دیوار پھلانگ کر گھر آ جاتا اور اس بچی کو ظلم و درندگی کا نشانہ بناتا رہا. کچھ عرصے بعد جب بچی کی طبیعت ناساز ہوئی تو اس کی بڑی بہن نے دیکھا تو اسے ڈاکٹر پر لے کے گئی. تو ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو اس نے کہا تو یہ تو شی سیمس پریگننٹ. تو پھر اس کا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوا تو اس میں پتہ چلا کہ 6-7 ماہ سے اس کے ساتھ ظلم درندگی کی جا رہی ہے اور اس ذہنی معذور بچی کو اس ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اب وہ اس خاتون نے, اس کی بڑی بہن نے اور والدہ نے جا کر بچی سے جب پوچھا تو اس نے نشاندہی کی کہ وہ فلاں شخص ہے. اور جب اس کے گھر گئے اور انہوں نے بجائے اس میں کہ وہ ظالم درندہ شخص اور اس کی فیملی اپنی غلطی ایڈمٹ کرتی, معافی تلافی کرتی, انہوں نے انہیں دھمکیاں دی, نقصان پہنچانے کی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے رپورٹ کیا تو آپ کو نقصان پہنچایا جائے گا. اس دن پھر آپ پر ظلم کیا, پھر چلا گیا یہاں سے ڈرا دھمکا کے. وہ یہاں سے نا پہلے وہ جب آیا سی نا پہلے وہ سائڈ میں نا دروازہ بند کیے. میں نے آخر دروازہ نہ بند کرو, کوئی اور آ جاتا ہے, آخر دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا. میں پھر یہ والا مارٹنے لگ گیا سی. پھر میں نے آخر نہیں, میرا بھائی آ کے نا دیوار سے ٹپ کے نا میرے بھائی نے آ کے دروازہ کھول. پھر بچوں کو کہہ رہا سی یہ لے پیسے لے لے. میرا بھائی کہہ رہا سی میں امی آ جائے گی نا میں اپنی امی کو بتاؤں گی. میں نا روزے رکھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی میں نہیں گناہ کرتی. میں کہ میں رمضانہ کے روزے رکھنے ہیں, میں گناہ نہیں کرتی. کہتا رمضان بس ختم, ٹھیک ہے, وہ اچھا بات کر, صحیح بات کہتا رمضان ختم ہو جائے گی نا پھر میں آپ کے ساتھ دل کرتا ہے میں بیاہ کر دیتی ہوں. میں کہ تمہارے ساتھ پیار کر کے میں کیا کرنا ہے. میں کہ تمہارے 4 بچے ہیں, میں کہ میں شادی کروں گی تو میں اپنی امی کو بھی بتا دوں گی تو امی بھی شادی کرتی. میں تیرے 4 بچوں کو میں کیوں شادی کروں. میں کہ اس طرح میں نہیں شادی کرتی. ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ. یہ جی بڑا ایک کہتے ہیں کہ خوشائند قدم اٹھایا ہے جی ہماری جو چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے, کہ ایک مظلوم ایک کمرے کا یہ گھر ہے. اب خود اندازہ کریں, یہ بہن بتا رہی ہیں کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اور جو بہن ہے ابھی بھی آپ کو آوازیں اس کی آ رہی ہوں گی, بیچاری وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے اور ایک ذہنی معذور بچی اور اپنی رشتہ دار تھی اور اس پر غلط نظر رکھ کے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی اس شخص نے. اور پھر یہ بہن نے بتایا کہ انہوں نے جا کر ان سے شکایت کی, انہوں نے ان کے بھائی نے, اس کی چھوٹے بھائی نے معافی مانگی تو انہوں نے خاندان کا معاملہ تھا کہ جی میں معاف کر دیتی ہوں, کوئی ایسا معاملہ. اس کے باوجود بھی مبینہ طور پر وہ شخص باز نہیں آیا. اس تو بعد بھی تنگ کرتا رہتا ہوں. ہاں جی, ایک کاری آیا شکار. اب اس کے بعد پھر وہ باز نہیں آیا اور اس پر پھر یہ بہن نے جو ہے قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے جو ہے آگے جا کے درخواست دی تھانے میں. فوری طور پر پولیس نے ایکشن لیا اور جب یہ بات سامنے آئی تو اس پر فوری طور پر مریم نواز صاحبہ نے بھی ایکشن لیا اور اس بہن کو جو انصاف دلانے کے حوالے سے انہوں نے پوری یقین دہانی کروائی ہے. اور یہ صرف ایک ایشو نہیں ہے, اس پہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے پروگرامز کیے ہیں جس میں خاص طور پر یہ توجہ دی جاتی ہے کہ نیور اگین ایک ایسی کمپین سٹارٹ کی مریم نواز صاحبہ نے اور اس کو پھر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب بھی لے کر چل رہے ہیں کہ کسی بھی بہن بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والا جو ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. تو ایسے لوگوں کے خلاف قانون کے مطابق کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. ہم یہ چاہیں گے کہ جو مبینہ زیادتی ہوئی ہے اس بچی کے ساتھ اس کیس کی تفتیش میرٹ پر ہو اور اگر وہ شخص اس چیز میں ملوث پایا جاتا ہے اور اس نے جو ظلم کیا ہے ایک غریب رشتہ دار پر, ایک معذور ذہنی معذور لڑکی پر, اس کو اس کے قانون کے مطابق اس کی سزا ملنی چاہیے. بہن نے بڑا وہ کہتے ہیں سادے انداز میں, وہ کہتے نہیں بڑے سادے انداز میں بات کی جی میں اور کچھ نہیں چاہتی, میں صرف یہ چاہنی ہوں کہ انصاف, انہوں نے یہ کہا کہ ان کو انصاف ملے. معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور انسان ہی اس معاشرے کو اچھا یا برا بنا سکتے ہیں. تو ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہر کام جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کی, بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی تربیت بہترین کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے معاشرے کو اس طرح کے جرائم سے بچا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم نے ایک مرد کو یہ فیلنگ دے دی کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور وہ اس کو پکڑ
पकड़ नहीं होगी, वो डरा धमका के, और अगला शख्स कमज़ोर है, उससे कुछ भी करा सकता है। तो ये फीलिंग जब एक शख्स के अंदर आ जाती है तो फिर वो बहुत से ऐसे काम करता है जो कि उसको उसके सेटिस्फाई करते हैं, उसकी हवस को पूरा करते हैं, लेकिन माशरे के लिए भी नुकसानदेह और दूसरे शख्स के लिए भी नुकसानदेह, फैमिलीज तबाह हो जाती हैं। तो हमने इस बात को समझना है कि हमारे बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कि मर्द और औरत जो है उसका फ़र्क हम इस लिहाज से ना रखें कि एक शख्स कमज़ोर है और एक शख्स ताकतवर है, एक शख्स जो है वो डिपेंडेंट है और एक शख्स जो है वो कंट्रोल कर सकता है, बल्कि इस चीज़ पर रखें कि दोनों की जेंडर तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों ने इस माशरे में एक बेहतरीन और एक दूसरे के बराबर रोल प्ले करना है। आपने बात नहीं मानी लेकिन वो उसने हाँ। जबरदस्ती की आपके साथ। हाँ और अब आप क्या कहेंगी, इंसाफ चाहिए आपको सारे मामले सानू में? इंसाफ चाहिए, हाँ। सानू कोई चीज नहीं चाहिए। अब डरा रहे हैं वो लोग आप लोगों को? हाँ, मेरे कज़न है। डराते हैं आपको अब? हाँ, मेरा कज़न है। चलें जी, ये जी बच्ची मासूमाना अंदाज में उसने जो बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जी कि मैं गलत काम नहीं करती, मुझे मेरे साथ उस बच्ची के साथ उसने जो है ज़बरदस्ती की है। और अब्बा से बहन भी यही बात कर रही है, इंसाफ चाहिए, ये बच्ची भी यही बात कर रही है। क्या चाहिए बच्चे तुम्हें? मुझे इंसाफ चाहिए जी, साफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। बच्ची मासूम है जी, इस बच्ची को, इस बहन को इंसाफ मिले। और इस गरीब नॉर्मल से घराने में ये लोग रह रहे हैं, बल्कि एक कमरे का घर है ये, और हालात बड़े ख़राब है इनके। कहाँ ये कानून की पेचीदगियों को आगे करेंगे? इनकी मदद आगे वकील के मामलात में या वकला के मामलात में भी इनको अगर सरकारी तौर पर वकील मिल सके ताकि ये आगे चल के अपने केस को लड़ सके। अब ये जी यहाँ पर अगेन हम ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि इस मज़लूम लड़की की और इस ज़हनी माज़ूर लड़की की आवाज़ बनी है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा, और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने भी एक्शन लिया। और अब उन्होंने एक्शन लेते हुए जब इस बच्ची के पास हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को भेजा, वो भी यहाँ पर आई और अब इनको यकीन दहानी कराई है कि इनको इंसाफ दिया जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि इन्हें इंसाफ मिले। और जो विज़न है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब का कि कभी किसी मज़लूम के साथ जुल्म नहीं होगा और हर किसी को इंसाफ मिलेगा, इस विज़न को आगे लेकर चलना चाहिए। जी, जहाँ तक इस वाक़े में कानूनी निकात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 376 पीनल कोड के तहत ये FIR रजिस्टर है साउथ कैंट पुलिस स्टेशन लाहौर में, इन्वेस्टिगेशन इज़ अंडर प्रोसेस। अब ये जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 376 है, ये गाहे बगाए हुकूमत वक्त इसमें तरामीम करती रहती है। और मैं इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूँ कि जो पीनल कोड इंडिया बना था 1860 में, वही हमारे मुल्क में लागू है। इसी तरह ये इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी उसी वक्त का ये पीनल कोड काम कर रहा है, मगर हर मुल्क अपने वक्त हालात के मुताबिक एज़ पर नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल वो इसमें अमेंडमेंट करते रहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में इसमें गाहे बगाए पीनल कोड और पाकिस्तान में तरामीम हुई हैं, और रिसेंटली तरामीम जो थी 2016 में, फिर 2021 और 22 में की गई, ताकि मुल्ज़मान को कानून के दायरे में जल्द से जल्द लाया जा सके और सज़ा दी जा सके। तो इसमें जी सेक्शन 376 बिल्कुल क्लियर है, जिसमें मैं आपकी इजाज़त से पढ़ना चाहूँगा ताकि आम लोगों को भी पता चले, और जो ऐसे दरिंदा शख्स हैं जो जिनकी आंखों पर पत्ती बन जाती है ये जुर्म करते हुए, तो उन्हें भी इन मालूम होगा इसकी सज़ा कितनी सख्त हो गई है और अब बचना नामुमकिन है। Whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment for either description for a term which shall not be less than 10 years or more than 25 years, or for imprisonment for the remainder period of his natural life, and shall also be liable to fine। मगर इसके साथ जो 2016 में तरमीम आई, मैं सब सेक्शन 3 लाजमी पढ़ना चाहूँगा विच इज़ रेलिवेंट टू दिस केस। सब सेक्शन 3 है जी, whoever commits rape of a minor or a person with mental or physical disability shall be punished with death or imprisonment for life and fine। अब इसमें देखें कि जो दरिंदा सिर्फ शख्स किसी माइनर से जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, बच्चा बच्ची की, और वो ज़हनी माजूर हो या उसमें कोई जिस्मानी माजूरी हो, तो उसको जो रेप का दरिंदगी का निशाना बनाएगा तो उसको सज़ाए मौत दी जाएगी। वालिद साहब ने कितना अर्सा हो गया भैन जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 4 साल खत्म हो गए। 4 साल है। हाँ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? मेरे तो सब भी छोटे ने, मेरे भाई छोटे ने, सब तो मेरे तो है छोटी सी, फिर ਅਸੀਂ पहले पैना सी, फिर सारे भाई छोटे छोटे सी। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ? हाँ जी, सब तो बड़ी ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੋਧਰਾ।
ਲੋਧਰਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਾਇਕੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਬਈ ਸੁਬਹ ਜੀ ਜਾਣੇ ਕਮਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਆਨੇ ਆ ਰੋਟੀ ਬਾਏ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਗਈ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇ ਸੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਮ अच्छा काम काज कर दे कराए कर ਹਾਂਜੀ दे लोगों ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਜਾ अच्छा ਕੇ। अच्छा अच्छा ये देखें जी अब दिन रात मेहनत मजदूरी करके ये बहन अपना और अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल रही है। एक तो गुर्बत जो है वो इंसान को जो है ले डूबती है और उस पर इस गुर्बत में मजलूम और मासूम और गरीब लोगों को दुनिया नहीं छोड़ती। वो लोग जो शख्स जो है और जिन्हें जुल्म किया होती कितनी उम्र है भैन जी ਉਹਦੀ ਹੋ ਸੀ 30 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਹੈ 30-40 साल हाँ जी। शादीशुदा बंदा ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਤੇ 1 ਬੇਟੀ ਸੀ खुद शादीशुदा वो शख्स है 3 बेटे खुद बेटी वाला वो शख्स है लेकिन उसने एक गरीब की बेटी की इज्जत को पामाल कर दिया मुबैना तौर पर उस पर जुल्म की इंतहा कर दी। तो भैन जी असी इंशाअल्लाह ताला अगे तुहाडे नाल इंसाफ हो रहा है साडी भी कोशिश होएगी तुहाडी ਤੇ आवाज़ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਲਸੂ ਇਹ ਕਰ ਲਸੂ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ अच्छा ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ अच्छा हुण दोबारा धमकियां भी दे रहे हैं ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ते पैसे वाले नहीं हो ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ अच्छा और ये भी हम कह रहे हैं धमकियां ला रहे हैं ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਇਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਛੁਡਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਧਮਕੀ ਲਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ये ਸੰਗ बिल्कुल जी जिसका कोई नहीं है जी उसका खुदा होता है अल्लाह ताला की ज़ात है उसकी। और ये बहन बता रही हैं बकौल इनके ये कह रही हैं कि उनको धमकियां दी जा रही हैं उनको ये कहा जा रहा है कि हम पैसा देकर वकीलों को पैसा देकर या जो भी मामला हैं ज़मानत हम करवा लेंगे। और ये बहन है इनकी बात सुनी गई है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा तक ये भी हम पैगाम पहुँचा रहे हैं कि अब वो लोग इनको धमकियाँ दे रहे हैं पैसे की धौंस दे रहे हैं कि जी हम अपना मामला जो हल करवा लेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो एक्शन मरीम नवाज़ साहिबा ने लिया है और जो एक्शन IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने लिया है उस एक्शन पर इस बहन को उस मजलूम बहन को जो है वो इंसाफ मिलेगा ताकि कभी कोई किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।